Welcome to Clark Airport. 7 minutes, nandun na tayo. Yan. Magpa-flight kami ngayon today. Bukas din ang balik. Flight today, bukas balik. Balikan lang po kami. Alright, kuya, alright. Okay, right again. Okay, Right again, right again, right again. Yes, okay, right again. Yan, kasama po namin yung nasa harapan. Ine-escort po kami yan. Yan. Ay, hindi, gagong layo. Mali, dapat doon tayo. Ikot na lang. Ayun, ayun o, pwede. Ayun o, Kuya Gary. Yay, Kuya Gary. Pero pansan yata. Wala na. Wala man nata kamera dito eh. San Francisco. Nandito kami sa San Francisco. Masama, may motor. Na-booking kami. Takya, may motor. Buisit. Yan, malakas ang ulan. Going down again.